Mazaki. From the government's point of view, when do you think Malaysia will be ready to allow its citizens to exercise their right to assemble peacefully? Or is it a right that the government will never recognize due to our history? Saya Muhammad Zaid Masyuka. Soalan saya pada YB ni, Nazmi, adakah anda fikir Amiga perlu bertanding dalam pilihan raya akan datang? Itu saja. Apa pandangan yang berhormat apabila Zaid Ibrahim tinggalkan PKR? Dan kalau tak, tak boleh betul. Okay. Soalan susah, saya bukan anggota polis. Minta maaf. Dan saya tak pasti tentang standard operating procedure-nya dan sebagainya. Tapi saya berminat supaya polis sentiasa dimodernkan. Itulah sebab dulu ada Royal Commission. Dan bagi saya, daripada 125 recommendation Royal Commission dulu untuk polis, hampir 99% dah dilaksanakan. In fact, kalau dilihat Commission yang terkini untuk lihat pada komplain kepada enforcement agency, semua dah diluluskan. Tapi seperti mana banyak perkara, lebih-lebih lagi dalam demokrasi, akan ada pelbagai kebetulan. So it's up to the police untuk tengok pada kebetulan tersebut, up pada kerajaan, pertimbangkan dengan hati terbuka. Ya. I think it's always important to be able to engage. Itulah sebab kita berjumpa pada malam ini. Tentang right of assembly, I think right of assembly is already there. Yeah. So when bank workers, National Union of Bank Employees protest why some banks are laying off people dan sebagainya, adalah right of assembly. I think the concern here really very perceived, and I'm sorry I can't speak on behalf of the PCA, is the concern that it will get out of hand, that it will facilitate or cause what YB has tried to say, no target situation, Arab Spring situation. They're trying to keep the peace, and I have to respect them for doing their job. If there are complaints, please bring up instances, facts, and let's try to debate. I think the police pun semakin lama semakin terbuka kepada pendidikan biasa di tahun 2005, and let them respond to such criticism. But I hope that all of us continue to be thankful for usaha polis, usaha tentera untuk jaga keselamatan dalam negara. Okay, terima kasih. Untunglah orang itu Faisal Pak Hadir gaduh kat Twitter je kan. Jadi malam ni dapat berdebat di forum. Okey, jadi pertama tentang saya komen sikit, mungkin lepas tu nanti saya akan jawab soalan. Yang cuma nak ulas sikit yang tadi Tuan Faisal cakap, dia demo bukan perkauman. Tapi sampai hari ini jawapan kenapa dipijak kepala lembu dalam demonstrasi yang melibatkan kuil Hindu tidak dijawab. Persepsinya apa? I mean, let's take a talk. Kalau betul pun mereka tak ada niat perkauman, what is the perception? What message are we sending to the Hindus? Bila binatang yang mereka anggap suci kita pijak-pijak dalam konteks tentang pemindahan kuil, nilai-nilai sendiri, tak ada selera. Dan kenapa yang saya kata, memang dia ambil tindakan, tetapi kenapa cara dia ambil tindakan? Kita jangan lupa dalam Mesir ada orang meninggal dunia, ada orang cedera dan sebagainya. Tapi kenapa dalam hari ini, hal demonstrasi di Shah Alam, protester diberi layanan kapet merah? Malah mula-mula menteri pertahankan, bila ada public pressure baru tindakan diambil. Jadi itu persoalan yang saya rasa harus dijawab. Dan memang betul ketuanan rakyat apa, tapi ketuanan Melayu pun tak ada dalam Islam juga, kan? Tapi yang saya nak tekankan di sini ialah bagaimana itu dalam memang hak ni semua ada, tapi hak rakyat untuk hidup dengan baik, dilayan dengan baik, sama ada rakyat itu Islam bukan Islam, warga negara bukan warga negara pun jelas dalam Islam, dan dilayan bukan macam binatang. Itu saja yang saya rasa yang perkara asas di sini, dilayan macam manusia. Kenapa orang yang bukan Islam boleh buat? Jadi itu kita balik pada maksim Islam tersebut, yang mana kalau ada hikmah di pihak lain, sebab dalam Quran mungkin ada, tapi mungkin sebab orang kita sendiri tak faham atau tak amalkan, orang lain yang amalkan dahulu. Jadi kalau macam tu, we have to ambil yang positif. Saya pun bukan kata UK semua betul, tapi yang betul kita ambil lah, tak salah. Tentang isu polis, saya pun faham tekanan yang dihadapi oleh polis. I understand the pressure.
malah saya salahkan the politician. Sebab yang beri tekanan dan arahan kepada pihak polis ialah politician, Menteri Dalam Negeri atau sebab itu bila saya berkali bersih, saya memang boleh tanya lah, saya ni bukan geng gigit polis dan bukan. Okay, polis kawasan saya kenapa apa tahu, I'm quite civil lah, bukan jenis orang tepuk meja punya orang. Tetapi hari bersih tu mungkin sebab satu hari berpegang dengan polis. Bila malam tu saya nak buat ceramah pun kena sekat. Ceramah di Dewan PKNS tak perlu komit. Tu pun saya maklum pada polis sebab saya hormat pada polis. Dikepung macam penjenayah. Roadblock, 250 orang polis bersenjata dan sebagainya. Jadi tapi saya faham dan polis itu saya boleh, sebab saya agak marah sikit, mungkin saya agak garang pada malam itu. Dan polis itu saya anggap polis yang baik. Sebab kalau polis yang kurang baik, saya dah kena tangkap. Sebab saya betul-betul marah dengan polis. Saya kata atas dasar apa? Dia kata tak ada permit. Saya kata saya lawyer, saya belajar law. This is a private property, tak perlu permit. Dia kata ada ancaman keselamatan. Saya kata please specify. Apa ancaman keselamatan? I mean you cannot just semua orang yang cakap macam tu. Dia kata oh kita tak boleh bagi tahu. Jadi bila macam tu, saya YB kawasan, oh dilayan macam tu. Kerajaan negeri, Dewan milik kerajaan negeri. Ya, jadi bila macam tu, saya faham mereka ikut arahan. Maknanya mungkin dia punya KPI, program ni mesti digagalkan 100%. Jadi saya berunding dengan polis. Saya kata bagi saya buat program ni, bagi muka kat saya. Habis program tangkap saya. Supaya nanti KPI dia clear. Oh, okay, tak apalah, dia buat juga lebih tangkap. Tapi dia tak bagi. Tapi yang saya nak ni, let the police do their job. Sekarang polis dapat image buruk kerana ahli politik yang menekan mereka dan menimbulkan satu budaya. Saya ucapkan syakar dulu bawah pentadbiran Tun Allah Muhammad Rawi ditubuhkan Royal Commission on Police Reform. Tapi tuntutan yang paling besar iaitu penubuhan IPCMC, Independent Police Misconduct Commission, tidak diindahkan. Itu tuntutan asas bahawa ada satu badan bebas yang bukan internal tapi eksternal untuk memastikan tiada kekecohan macam kita sekarang tengok kes Google yang menular selepas itu dapat diatasi dengan jujur dan telus dan berwibawa, tidak diambil kira. Sebab itu bagi saya Royal Commission saja. Saya di Bangkok pun ada orang petikai, tapi bagus ada Royal Commission. Saya minta untuk Sabah ini pun dibuat Royal Commission, tetapi perkara pokok dia jangan hanya buat Royal Commission, but follow up dalam recommendation. Royal Commission Datuk Sri Anwar dalam mata lebam tu, Royal Commission Polis, Royal Commission Video Legal. Apakah tindakan yang diambil selepas Suruhanjaya Diraja yang dipilih oleh Yang di-Pertuan Agong atas nasihat Perdana Menteri? Apakah tindakan selepas recommendation mereka dibuat? Kebanyakannya tidak dienakkan. Dan saya dapat bezakan juga. Bersih pertama saya pergi dekat Masjid Negara, yang kecoh sikit di Masjid Jamin. Tempat lain semua memang very peaceful. Bersih yang pertama 2007. Beza dengan kali ini dengan cara roadblocknya, tangkap orang pakai baju. So bagi saya that is we are going down slow. Kenapa kita tak boleh berunding tahun 2007 kecuali di Masjid Jamin, it went on well, dapat pergi ke Istana Negara, hantar memorandum. Jadi kenapa kali ini begitu keras tindakannya? Itu satu persoalan yang harus difikirkan. Tentang Ambiga pertama sekali, sama ada dia perlu bertanding atau tidak. Dia tegaskan dia tak mau bertanding. Dia kata I don't have stomach for nation politics. Saya pun tak ada stomach juga for nation politics. Tapi but I mean dia tu ada Ambiga lah, dan saya hormat keputusan dia. Saya ingat dia tegas tak mau masuk dalam kancah politik. Saya bukan press officer dia, jadi saya tak boleh menjawab bagi pihak Datuk Ambiga. Tentang isu Zaid Ibrahim keluar parti, saya malah nak komen banyak lah kan. Cuma komen saya senang. Kita tengok lepas dia keluar parti apa dia buat. Lepas keluar parti, adakah dia memperjuangkan haknya, atau dia juga jadi orang dipergunakan untuk menyerang keadilan dalam Datuk Seri. Jadi mungkin saya juga berminat dengan amanah dan Tukur Azali Hamzah sekarang. Jadi itu saja jawapan saya dalam soalan-soalan. Terima kasih kepada yang bertanya. Ada dua soalan yang ditunjukkan kepada saya. Saya lepas sedikit untuk soalan. To be fair to my non-Muslim colleagues and my brothers here, I will also stay in English and try to bring the concept here. Okay. The first question is about where is the middle line between the democracy, the way we practice the system of electing our leaders and our representatives, and the way Prophet Muhammad SAW has taught us the leadership in Islam. That's the first question, the way I understand.
The second question is also about, okay, look, thank you very much. That question has somehow awarded me with an award of being right in the middle. That's mean from the beginning I have already tell you that if I manage to be in the middle, that means I'm okay tonight, you know. Okay, and to young man, we have actually pointed towards a very crucial issue about this atas pagar. Orang berkecuali about this atas pagar. And you name it, this issue is a very sensitive issue, very important issue in pilihan raya di Malaysia. You know, because people know, I don't know, I'm in NGO, but I've been told that every political party will be very aware and cautious about winning the hearts of people yang atas pagar, because they will dictate which, you know, constitute which one. That's mean they will actually tidak bayar atas pagar. Okay. These two questions, I cannot answer this question without bringing everybody to the concept of understanding of Islam. This is a core issue, brothers and sisters. Islam is not just by having the name of Muhammad, like me, and Islam is not just by the way claiming that I'm Islam. The way I interpret, based on my discussion, based on my belief, and I refer this a lot to Quran and Sunnah, is what most of the other panelists have also tried to tell you, is at the end of the day, it's about application and application. If you do not apply Islamic belief, though your name can be an Islamic name, though you yourself have shout to others that, look, I am an Islamic organization, if you do not apply it, excuse me, you are actually not doing justice to Islam itself and the Prophet Muhammad SAW. Do not bring bad image to these two parties. Okay, what I'm trying to say, I will refer to an example. For example, my other colleagues who are non-Muslims. When Prophet Muhammad SAW did Madinatul Munawwarah, the Dawlah Islamiyah, he, as the number one leader of Islam, is actually the one who looked after a prophet, another person, a blind Jew, which is actually a total enemy of Islam. But that Jew is a blind, totally buta, tak boleh makan. And every time, every day, this blind Jew is actually accusing Prophet Muhammad, saying, this fellow is not good, this fellow is not bad, this is trying to bring a new religion, then this religion is wrong. But Prophet Muhammad SAW is the one who is actually feed him, this blind Jew, with a date that he has chewed himself. Because this, maybe from that story, I interpreted that the Jew has also, maybe the old Jew tak ada gigi dan sebagainya, tak boleh makan dates, tak boleh makan kurma. Nabi Muhammad SAW kunyah dulu kurma itu, ambil keluar daripada mulutnya, bagi makan kepada seorang musuh. Musuh punya. Dengan dalam masa yang sama musuh ini kutuk dirinya sendiri. Okay, the story doesn't end like that. After Prophet Muhammad SAW died, Abu Bakar, the close friend, take over the job. And immediately this blind Jew say, this is not the usual man that has given used to give me the food. This is somebody else. Who are you? And the Prophet Sayyidina Abu Bakar in tears said, you know or not, that fellow who has actually given you food is the Prophet Muhammad SAW. The person that you accused to be very bad, the worst person. Okay. What is the take-home message here?